हेलो नमस्कार मु आपणकर भानुप्रकाश प्रसाद न्यू ब्लॉगर कहीं संसार में पाप भार बढ़ी चलती तार मुख्य कारण भी आपण मैंने समस्त जानते दैनंदिन जीवन में बहुत किसी सम्मुखीन होगा पड़ी एमती घटना बहुत किसी फेस होगा पड़ी इतिमध्य अधिका प्रतारणा धोखा कौटी बलात्कार कौटी हणा कटा मरा सबुबले आपण मैंने गोटे कथा कहते आरी पछे सरकार दे सरकार कौन दे सरकार कौन आपको जगिब आपणकर चारिपाखर बहुत जगह अच्छी सरकार को एत फोर्स दे पार कि जगी पार तेणु आपण निजे सतर्क रहा सहित निज परिवार केमी सतर्क रही आप ध्यान दिंतु आपण झील आपण पुओ कि आपणकर नाती नातुणी कि बापा बो समस्त आप बार्ता दिंतु जे सुस्थ समाज बचाक क्यों क्यों जिनस प्रति निहाती आवश्यकता रही ब्लॉगर तो बहुत किसी बनाऊँ सब भेराइटर ब्लॉगर बनाऊँ कि कहबार या कहीं समाज में अत्यधिक पापर भाव बढ़ी जाऊँच मनीष परिवर्तन होती घटना घटुच केतले भल प्रकृतिर मनीष भी राक्षस हो जाऊँगी केतले खराब प्रकृतिर मनीष भी रामचंद्र पलटि भल हो जाऊँगी कि आइंष प्रतिदिन आइंष खाद्य लोक भी भल पुण्य कर आइंष छाड़ी मठर कीर्तन में योगदान कर समय समय कह समय ही ये सब बलवान समय ही कहीपर यार गुरुत्वता कौन सरकार चाहूँ जेको सरकार जी भी सरकार आसो से आगे प्राधान्य दौरान आपण मैंने खाली कहते सरकार सरकार कौन आपन को जगी घर बाहर जगी ये घटना ये जगार घटो सरकार से जगी रही तो ये घटना घटो तापर सरकार दायी ना सेमती केवे हो पार देखु गंजामर से सी बीच कथा दिखती गोपालपुर सी बीच प्रतिदिन लोक से बुलाबुली कर पिकनिक स्पट प्रति घंटा घंटा के लोक जाऊँ बुलाया कौन अच्छे से दिन बेल थिला काल भी थिला से दिन भी थिला आमे भी निजे सतर्क होगा दरकार जे आमे जाइए गोटा लवर्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स पुओ गोटे झील आम जाऊँ बुलायापाई आमर शालीनता प्रथम रखा दरकार शालीनता यदि तुम खराब कर तुम से किसी गोटे खराब ये कर कि खराब मतलब ये कर बाहर लोक जिते भल पिला भी माइंड गोटे ये हम तुम जिते जहाँ कल कौन कर तेणु सी भी मझे गंजेई मद पाउडर सब खाई बही जाए क्या दोष दब क्या सरकार को ना निजकू ना से लोक मान प्रथम निजक दोष दिखाँ कहीं से जगह जाते प्रथम जगह जाते जी समय बुलिया कथा निहाती जरूरी बुलिया कथा जी बुली था घर को रिटर्न कि बैक नहीं बैकअप कर कौन तुम से बसिल गपिल बुलिल कौन बुलियो बुलियो बोलो दिन मान से गोटाए जगह से गोटाए प्लेस तुमको दिन मान से लोक तुमको फलो कर भाई कहर कथा मोर कह कथा जे कौन प्रकृत मोर कहटा ही भूल किंतु आपन को गोटा कथा कहूँ निज सतर्क रहा सहित निज झील बो मान प्रथम सतर्क रखु कारण सतर्क न रही सबकि घटना घटे सरकार किसी कर सरकार कौन कर सरकार तो एमती सरकार आसो जीव जीव आसो सरकार परिवर्तन हो 5 वर्ष पर फिर नुआ सरकार आसो नुआ आईन कानून कर नुआ ये किसी लाभ ना एवं देख कॉलेज गोटे स्टूडेंट को ताको अध्यापक क्या लोक भरसा कर बापा माँ जब भरसा करेंगे क्या कर जो टीचर शिक्षक गुरु जी शिष्य मानक पाठ देवाई कर्तव्य मूलमंत्र पिला केमी एजुकेटेड कर भल शिक्षा दब सोसाइटी केमी बंचा हम सी शिखा कथा कि सी देख राक्षस हो कौन समय ये कौन कारण कलिजुग आगुरी भी मुनि ऋषि कही समय काल जिते घनी आसो से विपत्तिर सम्मुखीन होगा पड़े मु कहूँ गोटा धर्मगुरु मु भी कहूँ कलिजुगे पूर्वपुरुष मैंने जो लिखी जाइए ग्रंथ गुड़िक से ग्रंथ गुड़िक पदिन गोटे न्यूज देखिए भिडियोटा कर न्यूज कर कारण है आजिका सोसाइटी बहुत किसी खराब है आगर कालीला झील शालीनता रखुले सुंदर देखा
ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରହୁଥିଲା, ଏମିତି ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ହେଉନଥିଲେ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି, କଟା ଡ୍ରେସ୍ ଚିରା ଫଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ କୌଣସି ପୁଅ ବି ବୁଢ଼ା ବି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଲବମ୍ ଆଇଟମ୍ ଡାକୁଛେ। ଆଇଟମ୍ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ପେଟ୍ ନ ଖୋଲିଲା ନାଚିଲା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ରାତି କେତେ 60,000 70,000 ଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ଏ ସୋସାଇଟି କି ଆମ ମଞ୍ଚ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ କରୁଛେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାଚେ, ନହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାନି। ଗୋଟାଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟାଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଲବମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ଆଉ ଖରାପ ବାତାବରଣ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଇ ପଇସା ତ ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା। ଏଇ ଜଣେ ମଜୁରିଆ ହେଉ କି ଗରିବ ଲୋକ ହେଉ କି ଧନୀ ଲୋକ ହେଉ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଉ କି ଇଏ ହେଉ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ଦେଇଦେବ। ଜମା ବି ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, କମେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଯେଉଁ ନାଚ ତାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଜ ତ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ବି ଆହୁରି କରି ଆଉ ସମାଜକୁ ଖରାପ କରୁଛ। ତୁମେ କହୁଛ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଏକା, ତୁମେ ଜଣେ ହିଁ ସତର୍କ, ଯଦି ପୁରା ମଞ୍ଚରୁ ସତର୍କ ହେବ, ସବୁ ମଞ୍ଚ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିବେନି, ଖରାପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିବେନି। ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ। ସୋସାଇଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖ। ସୋସାଇଟି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେମିତି ବୃକ୍ଷଲତାକୁ କାଟିବା ଆଗରୁ 10ଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ କି 100ଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ଯେମିତି ବୃକ୍ଷ କାଟିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଖରାପ ନାଚବାଲା, ଅଙ୍ଗ ଦେଖାଉଥିବା ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସୋସାଇଟିକି ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା କର, ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣ। ସରକାର ବି ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ଯେ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଖରାପ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଯେଉଁ ନାଚ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାଚି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ହିସାବରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଜଣେ କହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିଁ ଝିଅଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାଚୁଛି। ଖରାପ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାଚିବ, ପୁଅମାନେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଛୋଟବେଳୁ ଖରାପ ହେବେ। ଛୋଟବେଳୁ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, କଲେଜ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଦ ହିଁ ଖସିବା କଥା ଖସିବ। ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର, ଖାଲି ପୁଅ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୁଅ ବି ଖରାପ, ଝିଅ ବି ଖରାପ। ପୁଅ ବି ଭଲ, ଝିଅ ବି ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଏଭଳି ଏବେ ସୋସାଇଟି ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ଆଉ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାଉ ଦେଖିବ ସେ ମୋବାଇଲ ଖେଳିଥିବ, PUBG, ଫ୍ରି ଫାୟାର, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପୂର୍ବବେଳେ କହିବେ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବାବୁନା ଗଲୁ ତେଲ 100 ନେଇ ଆସିବୁ, ହଉ ଦିଅ ବଡ଼ ବାପା, କେଉଁ ନରି ଦୋକାନରୁ ଆଣିବୁ ନା ହରିସାହୁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବୁ, ଏମିତି କହିକି ଯାଉଥିଲି। ଏବେ ବାବୁନା ଗଲୁ ଟିକେ ତେଲ ପାଇଁ, ରୁହ ମୁଁ ଖେଳୁଛି PUBG, ତୁମେ କାହିଁ ଛାନିଆ ହେଉଛ, ଯିବା ତ କରିବା, କାହିଁ ଛାନିଆ ହେଉଛ। ଏଇ ମତଭେଦଟା ବହୁତ ପଳାଏ, ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବହୁତ ପଳାଇଲା। ଭାବୁଥିବ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଜ କେଉଁଠି ଥିଲା କେଉଁଠିକି ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଭଲ ନୁହଁ, ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗର, ଭାନୁପ୍ରକାଶ ଦୟାସାଗର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବ୍ଲଗର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ନିଜେ ସତର୍କ ନ ହେବ, ସରକାର କୌଣସି ଭାବେ କରିପାରିବ। ଯେତେ ପ୍ରତିବାଦ କର, ଯାହା କର, ସରକାର କ'ଣ କରିବ? ସରକାର କିଛି କରିପାରିବନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମାଜକୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଝିଅ ବାଟରେ ରୁହ, ପୁଅ ବାଟରେ ରୁହ। ତୁମେ ଯଦି ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବ, ଖରାପ ଲାଇନ୍କି ଯିବ, ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବ? କେହି କିଛି କରିପାରିବନି। ଏଠି ଦୋଷ ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦୋଷ। ଆରେ ପିନ୍ଧ, ଯେତିକି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି ସେମିତି ପିନ୍ଧ। ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗର ଭାନୁପ୍ରକାଶ ଦୟାସାଗର। ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।